tam bagai malna family tam asibisi ti family mantri biasa malna bagai जों इसोरनि चेहरे स्कुलनि बय सनगुरि जों बय मालनाय फायमाने जों मियान सि मालनाय जों माल दिया सिनि ताबु आमासा सारुतले स्कुल बर परि दमाने अलरेडी परि दमाने इगा जों बर टेस्ट ना हारि जों टेस्ट इका जों मेरिट लिस्ट टेस्ट एकदम ना लागले बर बे जों ताबु सिनि चेहरे असहाय क्लाइ दमका जों ताबु बर थां परिनाने जों आम बेबरते जों सिनि सार बिकाज जों मालनाय फायनो जों बय मालिया सरि असुस्थ हिने जों तन्तनो बाहायके खिलायो जों ता काम खायनाय जों मियान फुंनिसिम फायमाने 6टानिसिम फायमाने दिनै मा थांगा जों दिनै मारन दङ जों माल गैले बर जों अब नायाव सिन सेराव जाते माने जों तेसा अ स्कुल मा परिथं जों अब सानो सिन रो सल सेरावनो तेसा स्कुल एडमिशन खायथं जों अब सानो जोंना आगि मन्त्रि बुगो बिकास देवना पहिला मालायफोर ताम कग्र माने जोंनो कग्रियो बर नरक जे तमाय जतनो स्कुल नाग जानाय जों हिं कग्रि बर आफरो जों साइ रजाक दं जों बय आफर मालायन थांप्रो गेसं आ कंगला बर ताबुनास नारगलिया स्टुडेन्ट खरो बसो स्टुडेन्ट दं 104 जना स्कुल मु राधामोहन मेमोरियल आश्रम स्कुल अब कि ट्राइबल वेलफेयर नान्दार के दाबो गाबो नि कुन दा सुरहा माय को जों दाबो कुन बिकास दाबो न मालाय आबो कारण तामु खाना बुलो गदर तामुनि मानसु जों काउन्ट जों दाबो आंसु जुमाय एंग जों दाबो आंसु जुमाय एंग जों बो हाय जों मालायना थामो जों मालाय बो हाय काउन्ट जों मालाय एंग दङ जों दाबो आबो वान संमाय एंग दङ के दाबो न सर भविष्यत के बा तामुनाय बाहायनाय आबो न आरो मिडियान बिसिनि ताम साहानो मोसो मन्त्रि ना जों मन्त्रिनो अबन साना मोसो सिन चेयारक जाते परेना मानथुं जों तेसा बहा स्कुल परेमा जों दाबो अन स्कुल थाङैबो जों तेसा एडमिशन मालिया दा स्कुल जों तेसा ना हातं जों अबन सानो बन रिक्वेस्ट खायो सिन चेयारक जाते परि मानथुं तेसा स्कुल जों अबन सानो बन रिक्वेस्ट खायो गोसों बय मालायन थांबो जों एकटा फन कब साइरिया कोन साइरिया साइर होयाबो कैसे कक साइको जों एकटा सल्युशन मा खामो कोन मालायन कक साइया जों बर ठीक दमनि द फुनो द खायगाबो न फुन खायबो सब रिसिभ खाया এখানে টিচাররা তোমরা মোবাইল নাম্বার সবার গার্জেনের দিয়ে যাও এরপরে তোমাদের কাছে রিপোর্ট যাবে এরপরে রিপোর্ট দেখে হঠাৎ করে 11 তারিখ আমাদের মোবাইলে রিপোর্ট আইলো সাধু টিলার যেটা স্টুডেন্ট বয়েজ গার্ল সব স্টুডেন্ট ফেল হয়েছে 104 জন এর মধ্যে আমরা ওখানে আইসি স্যার বিকাশের কাছে সলিউশনটা লোন লাগিয়া যেমন আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য কি করা যায় আমরা বুঝতাম আইছি স্যার বিকাশের কাছে এই জন্য বিকাশ স্যারের কাছে আমরা 2 দিন এসেছি কালকা 6টা 12 তারিখ কালকা 12 তারিখ আজকে 13 তারিখ আমরা কালকা সকাল 12 তারিখ 6টা থেকে এসেছি বিকাশ স্যারের গেটের সামনে আজ আইসি 6টার সময় আবার 13 তারিখ এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা নাই স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এই জন্য আমরা এখন আইসি কি করছে মানে কি কিছু কইছে স্যার আছে স্যার কইছে অসুস্থ এখন কোনো দেখা করতে পারছে না মানে পিয়ার কাছে কইছে এটা স্যারে কইছে না কালকে কইছে আজকে দেখা হইব 6টার সময় তোমরা 8টার সময় আইও 8টার সময় আইসি আমরা 6টার সময় আইয়ে পড়ছি স্যারের গেটের সামনে এরপরে কোনো আমরা সুরাহা পাইছে না স্যারে একটা সময় বলে আইছে ঘুমিয়ে রয়েছে আমরা কইছে তার পিয়ে এনের যারা স্যার আসলো তারাও কইছে এরপরে আমরা দেখা করতে পারলাম না এই আমরা কি মনে হচ্ছে যদি স্টুডেন্টগুলো না ভর্তি হতে পারে তাহলে কোন স্কুলে যাবে কিভাবে পড়াশোনা করবে আমরা এটাই তো স্যার বিকাশের কাছে প্রশ্ন করতাম আসলাম কি করাম আমরা অসহায় মানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাংলা মিডিয়ামে কেমনে আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াইব এই জন্য আমাদের গার্জিয়ানরা খুব দুঃখিত এবং অসহায় ঘুম নাই কিচ্ছু নাই খাওয়ার নাই আমরা কালকা থেকে 2 দিন এসেছি আমরা কোনো সুরাহা পাইলাম না
এমন তো দেখা যায় যে অন্য যে স্টুডেন্টগুলো আছে ভর্তি নিয়েছে কিন্তু আপনাদেরকে ভর্তি নেয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই জায়গাতে মানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো টাকা পয়সার বিনিময়ে তাদের ভর্তি করানো হয়েছে। আশা করি হইতে পারে কোনো আমরা সন্দেহ এই আর কি। তাহলে কি আবেদন রাখতে চান মন্ত্রী বিকাশের কাছে এখন? মন্ত্রী বিকাশ স্যারের কাছে আমরা আবেদন রাখি, যেমন আমরা যে কোনো স্কুলে একলব্য স্কুলে ভর্তি করাইলে ভালো হবে হবে এই আমার অনুরোধ।